AI ni bising tui, chat GPT ni bising tui, ketal poster senamai, Maharashtra blame khaimani sungnubu, Maharashtra criticize khaimani sungnubu, but they criticize khaini ro, they blame khaini ro, Bangladesh ya se lok phai tongo, atai mo boro kok nati saka, open boundary khaye, riri zango camper bazati ro, atai mo boro kok nati saka. যে জরাও খাকলাবো পর্যন্ত নাই কংজাগো চিনিতি প্রাসার সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নো কা সুনানি বাগে তাক সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এনকা খরকসা আজ এ ন্যাশনাল পার্টি খাইতনে লিডার সকম জাতি সাকা যে জাগো আগরতলা হাইরগ দিন ব্রড ডে লাইট রগ সিনি বুকুক সুক সং রং ফ্রে সম্প্রে খাইজাগো বড় ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি নি বড় পক্তি সাকা যে জাগো নিনি sini edisini hano sekjagi tlangtangni naitongo nogo panchayat rok khlaijakna naitongo bo national party ni boro pokti saka je jago sini tiprasa je baniye khaitongne rokno sato pito khaijago bo national party kokti saka haisi tini sakarke chaiya yes we all are answerable to this questions raised answer मारना है केवल पावर परमानेंट पोस्ट किया 2026 ने अप्रैल से इलेक्टेड इनका मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इट इज नॉट परमानेंट 5 years से परे संबो सिनी ऑफ पोस्ट कमावी मानो नॉर्जगी मानो जुदी बरक निबागी संकप सायंगे दफा निबागी कप सायंगे आर सिनी बरो रक गोबां मा जागा थांगा पारा बिसिं रग थांनि दुखु नां हायसि लामा गाहाम करै दै सुरु से मा नोंयाव थसो जों 80 इंडिपेंडेंस डे जों सेलिब्रेट खाइ दङ और 2026 नि मिया हाय सालो 15 आगस्ट आसि जे 80 इंडिपेंडेंस डे जों स्टेप खाइमानि आव जों सेलिब्रेट खाइ दङ और थसनर नुखना बाक्सा जागा दै गाहामा नोंया स्कुल गाहामा पयया लामा गाहामा हिमया गोबां मा जानता र कक थाव दिनै सिनि एमडीसी सपनो सागल सार लामा सुनामै रदि सार दैनि व्यवस्था खाइ रदि सार सुनो स्कुल कामरे रदि बखा यगो हाइसे बखा दुगु कष्ट नांगो हाइसे दुख नांगो एडिसिनि थानि आप फान कस करे हाइसे 4-5 करोड़ पीडब्ल्यूडी फायो 1 होइते 2 करोड़ एजुकेशन जो फायो